मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामंकर आज नवमी उत्सव भद्रक पालुची आज भद्रक 35 वर्ष पदार्पण कर श्रीराम नवमी महोत्सव तबे देखुवे किभली भाव लक्ष लक्ष लोक समागम होती बर्तमान भंडारी पोखरी विधायक बर्तमान रैली में सामिल होती जाऊन सांगर सर कौन कहे सामिल होती श्रीराम नवमी महोत्सव सर कौन कहे आज निजक गर्वित अनुभव करुच्ची जो भद्रक ऐतिहासिक रामनवमी जो नगर कीर्तन सामिल हो प्रत्येक वर्ष सामिल हुए भद्रक विधायक थे सामिल थी आज भंडारी विधायक है सामिल अच्छी देखो ये जो नगर कीर्तन हुए ये ऐतिहासिक आज शह शह मेढ़ होती लक्षाधिक भक्त मैंने राजरास्ता को आसी माँ भौणी मैंने सब राजरास्ता आसी नगर कीर्तन को देखुं सहित भद्रक गोटे भाईचारा सहर यही भाईचारा सहर समस्ते आंतरिकता सहित सामिल होती खुशी आनंद सहित पालन करते सर विधायक थिला पूर्व आप विधायक हवा पूर्व सामिल होते सब प्रत्येक वर्ष आसती कौन कहे भद्रकवासी निश्चित भद्रकवासी गोटे कथा ये जो वार्ता प्रत्येक वर्ष दौरान आगामी दिन में जो शांतिर वार्ता ये जो एकतार वार्ता सारा भारत वर्ष दे आगे देवे आप शुणुवे पूर्वतन भद्रक बर्तमान भंडारीपुर विधायक सूचना दौते किभली भाव से सामिल होते सब क्षेत्र में सामिल हुई तो बर्तमान देखुए किभली भाव मेढ़ सुसज्जित मेढ़ किभली भाव आगे आगे चली शताधिक मेढ़ सामिल होती चलित वर्ष तेज सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन तरफ कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर पाखे बर्तमान अच्छा आडिशनाल एसपी अच्छा सूचना कौन रही सुरक्षा व्यवस्था आज तो पूरा शेष मुहूर्त पहुंची जाइए कहते गले आप 2 मास परिश्रम कर शांति श्रृंखला सह पालन करा कौन सर कहे नहीं देखो बर्तमान तो रामनवमी प्रोसेसन जो महानगर संकीर्तन आरंभ हो जाए बहुत शांति श्रृंखला सहित चली पुलिस तरफ व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त कर सेंट्रल फोर्स मुतयन होती आशा करवा खूब सुंदर भाव प्रोसेसन नगर परिक्रमा कर प्रशासन पाखे कौन सूचना रही कि केते मेढ़ सामिल होती प्रशासन पाखे जहाँ सूचना है 95टी मेढ़ आम पाखे सूचना जहाँ गत काली राति सुधा था 95टी मेढ़ प्रशासन सामिल होती 4टा बेलू आरंभ होते सर भावुँ आम आशा करूँ मध्यरात्र सुधा यह समाप्त हो आप देखुए आडिशनाल एसपी सूचना दौते किभली भाव सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी किभली भाव लोक मैंने सामिल होती मेढ़ प्रथम मेढ़ आरंभ हो जाए शताधिक मेढ़ आसो सामिल हम ये हूँ भद्रक ये हूँ भद्रकर गर्व और गौरव भद्रक 35 वर्ष पदार्पण कर श्रीराम नवमी महोत्सव जौड़ी देखिए गेरुआमय जौड़ी शुणे खाली जय श्रीराम गाँव प्रकम्पित हो भद्रक सहर कौन आज्ञा कहे सामिल होती गेरुआमय निहाती भाव आज केवल भद्रक ओडिशा एवं भारत सबुआडे केवल सनातन धर्मर केवल जय श्रीराम नारा बाजियो आज जेहेतु श्रीराम आज जन्म जयंती सनातन भाव सब हिंदू समाज व्यक्ति मैंने यही महासत्र सामिल होगी श्रीराम नारा पूरा प्रकम्पित होगी भारत आपण मैंने सामिल हो बनिता समस्त आज सामिल होती भद्रक श्रीराम नवमी महोत्सव श्रीराम नवमी कमिटर सभापति बर्तमान पाखे अच्छा सूचना ना सर कौन कहे दीर्घ वर्ष वर्ष धरी जो अपेक्षा कर वर्ष को थे आसे श्रीराम नवमी महोत्सव कौन कहे सर ये 35 वर्ष श्रीराम नवमी आपण पहुंची बहु आडंबर खूब शांति श्रृंखला भक्त मानकर उत्साह खूब जोर पालन कर आकर्षण एवं आहरी लक्ष लक्ष भक्त राम भक्त वर्तमान राम प्रेरणा उत्सव बर्तमान नगर संकीर्तन में भाग ने शांति श्रृंखला बहुत उद्दीपन विश्व भारत में केमी 1 नंबर हम आम 2 नंबर 3 नंबर अच्छु एथर यह 1 नंबर परिणत हो ओडिशा एवं भद्रकवासी अच्छा केमती पूरा भद्रक राम नवमी भारत प्रसिद्ध हम यह भद्रक लोक आशा एवं प्रभु श्रीराम दया निश्चय यहाँ भद्रक राम नवमी गोटे इतिहास सृष्टि कर भारत वर्ष भद्रक रामनवमी 1 नंबर हम करने चली भद्रक प्रयास भद्रक प्रत्येक युवा मानस प्रत्येक मनीषा किभली भाव भद्रक श्री रामनवमी को सरस सुंदर करेंगे भव्य करेंगे दिव्य करेंगे से लगे आप देखुए आम बर्तमान आपको देखू किभली भाव धाड़ी धाड़ी लगी मेढ़ किभली भाव सुसज्जित होगी गेरुआमय होती पताका धरी युवक मैंने किभली भाव गेरुआ रंगर पोशाक परिधान करी किभली भाव धाड़ी धाड़ी होती डीजे बाजुची मादल बाजुची घंट कीर्तन बाजुची
ঘଣ୍ট কীর্ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ଟୁକା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତବେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହା ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ବୃହତ୍ତମ ମହୋତ୍ସବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭଦ୍ରକର ଯୁବକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏକର କଳା ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆଜି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହରର ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଦା ଛକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଦା ଛକ। ଇଏ ଭାଇ ଜଣେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, କାହାର ବି ଖାତିର ନାହିଁ, କାହା ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କିଭଳି ବର୍ଷା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ନେତା ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜୁହାର ହଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ରାମ ନବମୀ ପାଳନ ହଉଛି। ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହବାକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଏଠି ଭକ୍ତ, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆସି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବେ, ଇଏ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହବ। ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଏ ଭାଇଚାରା ସହର, ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁସଲିମ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବନେତା ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି କିଭଳି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି, ହଜାର ହଜାର ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମେଢ଼ ଚାଲିଛି। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ମେଢ଼ ଯାଉଛି। କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହଉଛି ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଦା ଛକ। ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଦା ଛକରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା, କେବଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି, କେବଳ ଗେରୁଆ ଭୟ ସବୁଆଡେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମେଢ଼ ପରେ ମେଢ଼ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର ଯୁବପତି, ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। କେମିତି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ଗୌରବ, ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ଗାରିମା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଗାଡି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମେଢ଼ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହର ଆଜି ଦୁଲୁକୁଛି, ବାଦଳ ବାଜା, ଡିଜେ ବାଜା, ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଲୁକି ପଡିଛି, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ଇଏ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବରେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ସହର, ଯୋଉଠି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନେଇଥାଏ ଏ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ କିଭଳି ପାଳନ ହଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି।
ये 35 वर्ष पदार्पण करिछि भद्रक श्रीराम नवमी महोत्सव। भद्रक श्रीराम महायज्ञ समिति पक्ष आयोजन करा जाउतबा श्रीराम नवमी महोत्सव लक्षाधिक लोक समागम हेउतला बेले देखिबे छोट छोट पिला महिला माने पुरुष माने सो इच्छा आसुचंती प्रभुंक समय दौरान प्रभुंक सहित ताल मिले नृत्य करुचंती प्रभुंक गीत। ये हूँ भद्रक सहर, ये भद्रक सहर गौरवमय पालिटी जाइए। देखिए किभली धारी की धारी मेढ़ बाहरी चली पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था करा भद्रक राजेश चाणक्य।